ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗେଟ୍। ଏବଂ ଗେଟ୍ଟି ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରଟି ତାର ଡେକୋରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାହାର ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ଗେଟ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋହର ହେଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟିକର ସବୁ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ये भाई को तो आपण मैंने भराग जानी देखते तांकर स्टिकर देखते ये बोधे खलनायक भूमिका अच्छे जना पड़े और से खलनायक भूमिका खूब सुंदर भाव लिभे था। देखते भाई को से जड़े स्टाइलिस्ट हिरो थे भाया जना पड़ी स्टिकर जना पड़ी से हिरो भूमिका अभिनय करते। उत्कल रंगमंचर आर्टिस्ट देखते हस हस बदन टी देखते स्टिकर अच्छी से भाई अभिनय करते जना पड़ी। देख आर्टिस्ट मान खूब सुंदर अभिनय खूब सुंदर। स्वागतम। स्वागतम उत्कल रंगमंच आपण मानक स्वागतम जनाऊँगी। स्वागतम। स्वागतम देखो आपण मैंने देखु जो आर्टिस्ट सब अच्छा बा कलाकार भाई भौणी मान समस्ते अच्छा से स्टिकर लगी गेट्रे आपण मैंने देखिपे। देख खूब सुंदर एमनकर अभिनय खूब सुंदर अच्छी। देखो से आक्टर गुड़िकर अन्य पार्श्व को मुझे पुणी आपण मानक नहीं जाऊँगी। गेट आमर यात्रा उत्कल रंगमंचर गेट खूब सुंदर एवं तार कारुकार्य नूतन आकर्षणीय अटे।
गेट्र भीतर दृश्य आपण मैंने देखो खूब सुंदर लगुच टेंट भीतर को प्रवेश करने रास्ता आपण मैंने देखिपे तार पाहाच गुड़ी को देखंतु 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 चतुर्पार्श्व को आपण मैंने देखंतु यात्रा उत्कल रंगमंच खूब सुंदर यात्रा पार्टी एवं तार जिते सब जिनस लगी स्टेज इत्यादि एवं सब नूतन खूब सुंदर यात्रा पार्टी देखंतु आपण मैंने सुनीता ईश्वर ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब करते एवं यात्रा वीडियो देखिबार सुजोग नहीं देखते स्टेज लाल वर्णर चौकी गुड़िक खूब शोभावर्धन करुँच देखो स्टेज ये तार मेन स्टेज एठारे भल भल आर्टिस्ट अभिनय प्रदर्शन कर आनंदरे समस्त दर्शक माने मुखरित हो जाउछन्ति एवं दर्शक मानकर अभिनय द्वारा से आकर्षित करी सेमानकर मन को बांधी रखि पारुछन्ति। देखो ये मध्य स्टैंड साजर कि भली भाव बॉक्स आपण मैंने देखो ये तार बाउंड्री आपण मैंने देखो भुलाहारे से पार्श्व को देखिपारे म्यूजिक सीटा आज्ञा म्यूजिक आपण मैंने देखो जदि आपण मैंने देमला मकरमेला देखा चाहते एवं नाटक आमर यात्रा उत्कल रंगमंचर नाटक देखा चाहते तेबे आसी खंडे खंडे टिकट संग्रह करी नाटक देखिबार सुजोग नियंतु। ये हूँ तार आ गोटे साइड ब्लॉक आपण मैंने देखो स्टेज स्टेज कांथ को लगी जोटा कि आमर एलईडी पाखक आम जदि जावा तेबे बाम कड़ ये ब्लॉक टी पड़ो पुणी आपण मानक से सामने आड़ को आनी आसली पुनर्बार स्टेज टी को आपण देखु खूब सुंदर लगुच देखु संपूर्ण नूतन जिनस लगी एठारे जना पड़ुछि। देखो आज्ञा ये हूँ आमर यात्रा उत्कल रंगमंचर टेंटर भीतर दृश्य और स्टेजर दृश्य स्टेजर दृश्य सांग को आमर जो लाल वर्णर चौकी सब पड़ी खूब सुंदर मनोहर लगुच आपण मैंने देखिपे लाइट गुड़िक आपण मैंने देखु भल यात्रा चली एठारे आमर विमला मकर मेला ब्लॉक टी आपण मैंने देखु स्टेजर साइड
ବ୍ଲକ୍ଟି ଇଏ ଅଟେ। ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏଠାରେ ନାଟକ ତାର ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ତେଣୁକରି ଚୌକି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେୟାର ମହଜୁଦ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ଅଧିକ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେୟାରକୁ ପକାଯିବ। ତାର ବକ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଚେୟାର ମହଜୁଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବକ୍ସ କି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ପୁଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବିମଳା ମକର ମେଳା ଆମେ ବୁଲିଯିବା। ସେଇ ବିମଳା ମକର ମେଳାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ତା'ର ଟେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମର ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଏବଂ ତା'ର ହିରୋ, ଭିଲିଆନ୍, ହିରୋଇନ୍ ଏବଂ ମେଲୋଡ଼ି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅତି ମନୋହର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ତା'ର ଷ୍ଟେଜ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁନିତା ଈଶ୍ୱର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣ ଏ ବିମଳା ମକର ମେଳାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭିତର ଟେଣ୍ଟ, ଲାଇଟ୍ ଆଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିବା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନିତା ଈଶ୍ୱର ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁସ୍ୱାଗତ।